हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। इस वीडियो में हम कॉस्टिंग इम्पैक्ट्स देखेंगे कि जब हमने किसी ऑर्डर के ऊपर मटेरियल इशू करवाया, उसके बाद हमने एक्टिविटी कंफर्मेशन करवाई और फिर उसके अगेंस्ट पर हमने अपना एसएफजी, एफजी या फिर अपना को प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट जो रिसीव करवाया है, ठीक है, तो इनके कॉस्टिंग इम्पैक्ट्स क्या पड़े। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अपनी जब मैं वीडियो बना रहा था मटेरियल इशू करवाने की और एक्टिविटीज मटेरियल, और ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आफ्टर मटेरियल इशू एंड एक्टिविटी कंफर्मेशन। बस सही है यार, स्पेलिंग क्या करूँ मैं। ओके, आफ्टर मटेरियल और आफ्टर जीआरएन, ठीक है, यानी कि मटेरियल जब मैंने अपना एफजी और एसएफजी रिसीव कर लिया तो उसके बाद क्या पिक्चर्स थी केकेबीसी ओआरडी की, या मैं कह लूँ COR3 में जाकर जब मैं अपना कॉस्टिंग में जाता हूं और फिर आइटमाइजेशन, आई थिंक 2 मिनट, कॉस्ट में जाके एनालाइज पे क्लिक कर लेता हूँ। एनालाइज पे क्लिक कर लेता हूँ तो उसके मैं व्यूज जो है, मैंने जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस टाइम पर मैंने इनको एक्सेल पे ले आया था। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि जब भी कोई मटेरियल इसके ऊपर इशू हुआ है, ठीक है, जो भी मटेरियल इस ऑर्डर के ऊपर इशू हुआ है वो मटेरियल अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट से हुआ है। ठीक है, इस चीज को मैं यहां दिखा देता हूं कि ये मेरा कॉस्ट है और ये रॉ मटेरियल था। ठीक है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम करवाया था मैंने, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं 148 क्वांटिटी थी इसकी। और इस मटेरियल को जाके मैं अपने MM03 पे देख लेता हूँ, MM03। ठीक है, कॉस्टिंग 2 के टैब में प्लांट में ये देखें 66.14। ठीक है, तो जब मटेरियल इशू होता है किसी भी ऑर्डर के ऊपर तो वो अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर होता है। ठीक है, सेम इसी तरह मैं बात करता हूं यहां पर, जब मैंने जीआर करी है तो ये तो मेरा रॉ मटेरियल था। ठीक है, उसके बाद मेरा इसमें ये देखें कि सेमी फिनिश बना है। ठीक है, इतनी क्वांटिटी का सेमी फिनिश बना है, मैं अभी इसके ऊपर बहस नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी मैं क्या बता रहा हूं कि ये मेरे आउटपुट निकले, ठीक, जो कि माइनस में शो हो रहे हैं, और इसमें कुछ मेरे बाय प्रोडक्ट हैं, कुछ मेरे को प्रोडक्ट हैं और कुछ मेरा एक्चुअल मटेरियल है। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, मैं आ जाता हूं COR3 में, ये देखें मटेरियल लिस्ट के ऊपर। ठीक है, मटेरियल लिस्ट में आने के बाद मुझे देखें यहां पे पता चलता है कि ये मेरे मटेरियल्स हैं जो आउटपुट हो रहे हैं, जो निगेटिव में शो हो रहे हैं। ठीक है, 45, 71, 46, 47 और 48 नहीं निकला है। ठीक है, 47 मेरा को प्रोडक्ट है। देखें यहां पे चेक लगा हुआ है इसका को प्रोडक्ट का, और आटा भी मेरा को प्रोडक्ट है। ठीक है, तो और ये को प्रोडक्ट का चेक नहीं लगा हुआ 71 के मटेरियल पर, तो ये मेरा बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा, अब ये सारे मटेरियल भी अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर निकले होंगे। ठीक है, मैं इनमें से 2 मटेरियल दिखा देता हूं कोई से। 46 2005 प्लांट पे ये देखें 45.29, 45.29। ठीक है, और इसी तरह 47 देख लेते हैं। ये देखें 174.86। ठीक है, तो ये भी मेरा स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर आउट होता है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूं एक्टिविटीज के ऊपर। ठीक है, अच्छा, मैं अपनी एक्टिविटीज जो है वो स्टैंडर्ड के ऊपर है अभी मेरी पूरी की पूरी।
جو کہ میں نے KP26 سے کی ہوتی ہیں یا پھر KP06 اور KS سم تھنگ ٹی کوڈ ہوتا ہے وہ KSPI یا KSSI، ٹھیک ہے، اس سے میں ریٹ کیلکولیٹ کروا رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ابھی میں ازیوم کرتا ہوں کہ میں نے KP26 سے ہی یہ ریٹ ڈالے تھے، جو بھی ریٹ اسٹینڈرڈ کے ریٹ جہاں سے بھی ڈالے تھے. ٹھیک ہے، تو میں اس کی اسکرین اوپن کر لیتا ہوں. KP26 یہاں پہ میں اپنا یہ دیکھیں، یہ میرے پاس کاسٹ سینٹر آ رہا ہوگا، کاسٹ سینٹر، اور یہ میرے پاس ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کاسٹ سینٹر میں نے ڈال کے پیریڈ ڈال کے میں نے اسٹیرک کر دیا، یعنی جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھی سب شو کر دو. یہ دیکھیں یہ ریٹ میں 97 یہ ریٹ اٹھا کے میں یہاں پر لے آیا ہوں، پہلے سے لایا ہوا ہوں. میں صرف یہاں سے لے جا کے میں آپ کو ریٹ میچ کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ریٹ میں FOH کے سم تھنگ یہ ریٹ ہے. بس ہم ریٹ کی بات کر لیتے ہیں فی الحال، ان باقی چیزیں ڈیٹا کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں FOH کے میرا یہ ریٹ ہے، یہ 33 یہ ریٹ آپ میچ کر لیں. ٹھیک ہے، تو اچھا اس کے بعد ریٹ کے ساتھ ساتھ میں یہاں سے یونٹس بھی اٹھا کے لے آیا، 10 10 10 اور 100. ٹھیک ہے، 10 10 10 اور 100. اس سے میں نے پر یونٹ کے ریٹ نکال لیے. ٹھیک ہے، یہ میرا پر یونٹ کا ریٹ آ گیا. اس پر یونٹ کے ریٹ کے بعد جو میرے ایکچوئل کوانٹٹی ایکچولائز ہوئی ہیں آرڈر کے اوپر، یعنی کہ میں یہ کہوں کہ میں نے اوور ہیڈ کے 28.94 گھنٹے لگائے آرڈر کے اوپر، لیبر کے 318 گھنٹے یا منٹ جو بھی اس کا یونٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ 28 اور یہ 5874. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ایکچوئل آرز میں نے اس کے اوپر لگا دیے. ٹھیک ہے، اور یہ پھر جو میرا ریٹ آیا ہے یہ آیا ہے میرا ایکچوئل آرز ملٹی پلائی بائی پلان ریٹ. صحیح ہے، پلان ریٹ. ٹھیک ہے، جو کہ فی الحال کیا ہوئی ہیں، ایکچوئل میں پڑی ہوئی ہیں. صحیح ہے، یہ دیکھیں 2841 50 27 غلط دیکھ رہا تھا، 28 50 27 اور 64. ٹھیک ہے، تو یہ کیلکولیشن میری اس طریقے سے کیلکولیٹ ہو کر اس اسکرین پر شو ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ میں نے اسکرین کی انڈرسٹینڈنگ دے دی. اچھا اب جو نیکسٹ پروسیس ہوں گے میں ان پروسیس کو اس ویڈیو کی بیسس پر بتا رہا ہوں گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں پہلے وہ سارے پروسیس کر دوں گا، اس کے ریزلٹس اٹھا کے لے کر آ جاؤں گا، اور دین پھر میں اس پروسیس کی کاسٹنگ کو ایکسپلین کراؤں گا. یا پھر ہم یہ کر لیں گے کہ اس ویڈیو کو بیس بنا لیں گے، ہر پروسیس کے کرنے کے بعد اسی ویڈیو کے بعد ہی ایک اس کی کاسٹنگ امپیکٹس بتا دیے. امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار